अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही हमारे साथ मौजूद है मोहब्बतों का गहवारा एक ख़ानदान। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। मोहब्बतों का गहवारा बन सकता है एक ख़ानदान अगर थोड़ा सब्र किया जाए, बर्दाश्त किया जाए। घर वालों में अगर बर्दाश्त का मादा हो तो मोहब्बत ही मोहब्बत। जी, आप लोगों में तो वाकई बहुत मोहब्बत पाई जाती है। काश ऐसा हो। ओहो, क्यों, क्या हो गया? जुनैद साहब, छोटी छोटी बातों से घर में हम नफरतें पैदा कर लेते हैं और घर को जंग का मैदान बना देते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी, इंतहाई छोटी बातें होती हैं। अगर थोड़ा सा अकल और शऊर और सब्र से काम लिया जाए और उन बातों पे गौर किया जाए तो माँ सिवाय हंसी आने के और कुछ नहीं है। सही बात। अब देखिए जरा, 2 हफ्ते हो गए हैं मेरा घर जो है वो कराची के किसी चौक का मंजर पेश कर रहा है। खैरियत क्या हो गया? इस कदर गंद। क्यों? भाई बस 2 हफ्तों से नौकरानी काम छोड़ के चली गई है। ओहो, अब ये तो आजकल का सबसे बड़ा अलमिया है। ख़वातीन खाना कहती हैं कि शौहर चाहे चला जाए कहीं, काम वाली ना जाए कहीं। नहीं, दूसरा ये है कि वो तो चली गई। अब उसे मनाने के लिए या उसे वापस लाने के लिए आपस में ही तय नहीं हो रहा सास बहू का। क्यों? दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही हैं, यही नहीं मान रही कि वो क्यों गई है। सास साहिबा का ये कहना है कि बहू के रवैये की वजह से गई है और बहू रानी का ये कहना है कि सास साहिबा उससे काम ही इतने करवाती थी कि वो तंग आके चली गई। हाय, मैंने कौन सा पहाड़ कूदने के लिए कह दिया उसको? बहुत अच्छे। तुम्हारा सुबह नाश्ते में सिर्फ दलिया बनाना ही पहाड़ खोदने से कम नहीं। वैसे भाईजान, मेरा बोलना बनता तो नहीं है। तो ना बोलो, बिल्कुल ना बोलो, बल्कि तुम हर थोड़ी देर बाद यही कहा करो कि मेरा बोलना नहीं बनता। साहब ऐसा ना कहे, वो नाराज होके कह देंगे कि मेरा यहाँ रहना भी नहीं बनता। आप घबराइए ना, इस फिक्रे को सुनने के लिए मैं 12 साल से इंतजार कर रहा हूं। ये नहीं इनके मुंह से निकलता। भाई, इतनी पुरानी नौकरानी घर का फर्द होती है। ये कल की बच्ची उसके साथ बदतमीजी करेगी, वो घर से भागेगी नहीं तो और क्या करेगी? अच्छा तो आप बता दें, क्या कहूँ मैं उसे? अम्मा कह के बुलाना शुरू कर दूं? बस मेरी बच्ची बदतमीजी नहीं कर सकती जुनैद साहब। मैंने इसकी तरबियत ऐसी की है और मेरे इस शिकार के शौक ने मुझे यही तो सिखाया है, सब्र और खामोशी। और यही दोनों चीजें मैंने इसे मुंतकिल कर दी हैं। इतनी नफीस तबीयत की बच्ची है, आप यकीन करें कि दरख्त से चिड़िया का बच्चा गिर जाए ना गर्मियों में, अच्छा, सर्दियों तो मेरा हाल नहीं गिरता, क्योंकि सर्दियों में नहीं, मेरे ख्याल बहुत जल्दी घर चले जाते हैं। दिन छोटे होते हैं ना। चिड़िया का बच्चा गिर जाए तो इसको मुसीबत पड़ जाती है मेरी बच्ची को। उसको कभी पानी पिलाएगी, कभी हवा देगी, कभी उठा के घोंसले में रख देगी। चिड़िया के बच्चे के साथ ऐसा सलूक देखकर तो मैंने ऐसा ज्वाई ढूंढा। कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट, आपने तो कहा मेरा बोलना बनता ही नहीं। भाई साहब, मेरे भाई को बोलने दे। दुरानी साहब, आपकी बेटी को 2 मिनट चैन ना मिले तो आसमान सर पे उठा लेती है। ये इतनी सी बच्ची आसमान सर पे उठा लेती है, तुम भी किसी दिन अपना संदूक सर पे उठा लो। बस, आपको तो मेरे भाई की मुसीबत पड़ी हुई है, उसका वजूद घर में बर्दाश्त नहीं होता आपको। कभी आपने सोचा है मेरा भाई मेरे लिए कितना बड़ा सहारा है? हाँ, दोनों बहन भाई इकट्ठे खड़े हों तो लग रहा होता है कि एक दूसरे का सहारा। जुनैद साहब, मेरे डैडी मरहूम जाते हुए मुझे वसीयत करके गए थे क्या? कि बहनोई का साथ नहीं छोड़ना। अच्छा। और जुनैद साहब, ये वो वसीयत है जो बेनजीर बीबी मरहूम जाते हुए जरदारी साहब के लिए कर गई थी। ना उसका आज तक कोई सबूत मिला है, ना इस वसीयत का आज तक कोई सबूत मिला। अच्छा जी, चले जाता हूँ मैं आपके घर से। शरफू, ऊपर लेके आओ जल्दी से। ठहरो शरफू। भाईजान, बंदा लड़ाई झगड़े में बात में नहीं कर सकता। अच्छा, मैं घर से नहीं दुनिया से चला जाऊंगा। ये दूसरी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हाथ ऊपर करो भी। बस भाई साहब, जिन हाथों से आपने बंदूक तानी ना मेरे भाई पे, उन्हीं हाथों पे छाले निकलेगी, छाले। ओ भाभी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ये शर्रे से गिरने वाला जानवर नहीं है, इसको तो ग्रेनेड मारना पड़ेगा।
अरे वो मेरे भाई को मारने की क्यों? कोई ऐसी बात नहीं, छोड़ दो। कोई मजाक वाली बात बर्दाश्त भी कर लिया। जुनैद साहब, मुसीबत घर में ये पड़ी हुई है, आपको बता चुका हूं कि 15 दिन से नौकरानी नहीं आ रही। अब कोई एक इनमें से अपना कसूर माने तो उससे उस बात पे डिस्कस की जाए ना। भाईजान, हमें तो आप कहते हैं कि मजाक बर्दाश्त करो। पिछले संडे को आप 2 चरगे लाए थे, मैंने मजाक में दोनों चरगे खा लिए थे, तो आपने मुझे कितनी गालियां निकाली थी। अल्लाह का शुक्र करो सिर्फ गालियां निकाली थी, जिसके 2 चरगे खाए हो वो तो घर से निकाल देता है। मामू ये कौन सा मजाक है, दोनों चरगे आप खा गए और सारी फैमिली भूखी बैठी रही। जालिम आदमी है पूरा जुनैद साहब। ये बच्चा मेरा बेचारा, इसे शौक नहीं है चरगा खाने का, ये सिर्फ गर्दन की बोटी खाता है। ये वो भी चबा गया था नामुराद। बस बस नजर ना लगा दीजिएगा मेरे भाई को, एक ही एक मेरा भाई है, माशाल्लाह खाने पीने का शौकीन है। खाने पीने के शौकीन होना कोई बुरी बात नहीं है, ये सारा खाने पीने का शौकीन है। जुनैद साहब, नौकरानी इनके अपने झगड़े से चली गई है और मुसीबत मेरी बच्ची को पड़ी हुई है। सुबह सुबह मेरी बेटी फोन करती है अर्ली इन द मॉर्निंग कि बाबा ये देखो कमरा गंदा हुआ है, कोई कपड़े धोने वाला नहीं है। नहीं तो आपको क्यों फोन करती है, खुद धो लिया करे, हाथों पे मेहंदी लगाई हुई है इसने। वैसे भी मशीन ने कपड़े धोने हैं तो धो ले, मशीन चलाए, थोड़ा सा सर्फ डाले, कपड़े डाले, मशीन चल पड़ेगी तो धुल जाएंगे कपड़े। तो मोहतरम ये बात आप उस वक्त भी सोचा करें जब आपके अपने कपड़े गंदे होते हैं। थोड़ा सा सर्फ डालो, उसमें अपने कपड़े डालो और धो लो। उस वक्त तो तुम्हें मुसीबत पड़ी होती है कि कब आएगी नौकरानी। जुनैद साहब एक दफा मौसूफ नौकरानी से मशीन चलानी सीख रहे थे। मैंने सोचा शायद एहसास पैदा हो गया कि अपना काम खुद करना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो कपड़े धोने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन, उसमें लीमू निचोड़ रहा है। नमक और चीनी डाल के, पानी डाल के मशीन चला दी। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, शिकंजवी मशीन में बना रहे हो? कहते जी जग में थोड़ी बनती है। वॉशिंग मशीन में शिकंजवी पहले दफा सुना है। जी, और गिलास से नहीं पिया, वो उसका ड्रेन खोल के तो पाइप मुंह में लगा ली। भाईजान, आपको शिकंजवी की पड़ी हुई है, आप मेरा आइडिया तो देखें। सर जी, इनके ऐसे आइडियो की वजह से तो नौकरानी भागी है। ये बहू की वजह से भागी है। बहू रानी इतने कपड़े प्रेस करवाती थी उससे, वो बेचारी थक जाती थी। इसका 100 कपड़ा भी वो प्रेस कर ले तो वो नहीं थकेगी। तुम्हारी एक कमीज वो बेचारी प्रेस करके हलकान हो जाती हो। कभी इसके कपड़े इस्त्री स्टैंड पे रख के नहीं उसने इस्त्री की, सेहन में बिछा के बेचारी इस्त्री लेके ऊपर भाग रही होती। वाकई भाई, जितनी बड़ी इसकी कमीज है इसके ऊपर तो हाथी का मैच हो सकता है। जुनैद साहब, बच्ची मेरी कपड़ों की गठरी उठा के मेरे घर आ जाती है, वहां बैठ के कपड़े धो रही होती है ना। ये गठरी उठा के आपके घर जो जाती है कपड़े धोने के लिए, आपको ये बताने कि मैं बड़ा काम करती हूँ, हमारे घर में क्यों नहीं धो सकती, हमारी मशीन क्या लंगड़ी है? नहीं, मेरा ख्याल ये बताने के लिए इनके सामने कपड़े धोती हैं कि बाबा कपड़े धो के पहन दे। नहीं जुनैद साहब, इसलिए गठरी उठा के चली जाती है कहीं मामू की कमीज ना धोनी पड़ जाए। मैं घर की बहू, मैं क्यों धोऊं आपकी इतनी बड़ी कमीज? देखा कैसे बदतमीजी करी बड़ों के साथ। जुनैद साहब, जरा कमीज तो देखें। मैं एक दफा अचानक इनके घर चला गया तो ये नौकर अब्दुल सलाम की कमीज धोकर लॉन में सूखने के लिए डाल रहा है, और मुझे ऐसे लगा कि इनके घर कोई फंक्शन है, ये कनोपी लगा रहा है। कसम, आपको देख के कितनी छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही है आपके घर में। और लड़ाई की वजह ये बातें भी नहीं है सर। मैं आपको वो वजह बताऊं नौकरानी क्यों भागी है। क्यों सर? इस मामू की वजह से। क्यों? एक दिन उस नौकरानी से कह रहे थे कि मैं तुम्हें घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ, लेकिन डर है कहीं मेरी बहन का ना घर उजड़ जाए। बकवास, इल्जाम, झूठ, बुतान। जुनैद साहब, मैं तो उसको बहनों की तरह समझता हूँ। मैंने तो उसको ये कहा था कि हम नौकरानी को नौकरानी नहीं समझते, घर की मालकिन समझते हैं। सर, इसने उसके साथ टिकटॉक भी बनाया है सर। शर्फू, बकवास बंद करो अपनी। सिर्फ इतना समझने की बात है जुनैद साहब,
जब एक दूसरे के साथ ये झगड़ेंगे, छोटी छोटी बातों पे इल्जामात एक दूसरे पे लगाएंगे, तो फिर नौकर भी ये जुर्रत करेंगे। खुदा के वास्ते ना ऐसे करो। क्यों आपस में आप लोग बहू और सास की लड़ाई को इस कदर फैला देते हो कि फिर नौकर भी इस तरह की जुर्रत करें? और दूसरी बात यह है कि बहू को भी घर के जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो अपने घर में ही सॉर्ट आउट कर लेने चाहिए। बात पे अपने वालिदैन को यूं फोन करना, ये भी मसले को बढ़ा देते हैं, लड़ाई को और हवा देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेटा, आप बाप को फोन क्यों बार बार करती हैं? बाप आपका कौन सा SHO है? बाप अगर SHO हो भी, बल्कि DIG भी हो, तो मेरा ख्याल है घर के मसाइल घर में ही रहने चाहिए। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अगले 20 वर्षों के दौरान पाकिस्तान में जो पीने के पानी के ज़खायर हैं या साफ पानी के ज़खायर हैं वो 43% तक कम हो जाएंगे, यानी कमोबेश निस्फ रह जाएंगे। अच्छा भाईजान, एक लम्हा फिक्रिया आपके सामने रखना चाहता हूँ। किसी न किसी अंदाज में हम पहले भी कई मरतबा इस पे बात कर चुके हैं जी। वो है वतन अजीज़ में आने वाले वक्तों में पानी की शदीद कमी, बल्कि शदीद कमी का बहरान। आज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं, उसकी एक बड़ी वजह है। इस वक्त आलम यह है कि IMF की रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान दुनिया के 3 उन मुल्कों में शामिल है जहां पे आने वाले वक्तों में पानी का बदतरीन बहरान आने वाला है। दुनिया के 3 बड़े मुल्क, दुनिया के। बंदोबस्ती कोई नहीं, बंदोबस्ती कोई नहीं, फिक्र ही कोई नहीं। अभी मैं जो तुम्हारे सामने सूरत हाल रखूंगा तो तुम्हारे कानों से धुआं निकल आएगा कि वाकई ये नहीं बिल्कुल सोए हुए हैं। मतलब जिंदा कौमों को कितनी फिक्र है और हमें पता ही नहीं है। हाँ जी, आधा मुल्क तो हमारा गर्मियों में टूटी खोल के पैर थले रख के तुम इस वक्त अंदाजा करो कि IMF हमें बता रहा है कि अगले 20 वर्षों के दौरान पाकिस्तान में जो पीने के पानी के ज़खायर हैं या साफ पानी के ज़खायर हैं वो 43% तक कम हो जाएंगे, यानी कमोबेश निस्फ रह जाएंगे। अंदाजा करो, यानी आज अगर आप औसतन कोई 300 फुट गहरा खोदते हैं तो आपको पीने का पानी या गालिबन साफ पानी मिल जाता है, तो 20 वर्षों बाद आपको 600 फुट नीचे जाके पानी भी मैसर नहीं आएगा। अच्छा, मेरा ध्यान आज इस मौजू की तरफ क्यों गया कि मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि पाकिस्तान के शहरी इलाकों में कमोबेश हर दूसरे या तीसरे घर में आपको रूम कूलर नजर आता है जो पानी से चलता है, ठंडक पैदा करता है। ठीक है, अब कभी किसी ने गौर नहीं किया इस बात पे कि एक जो रूम कूलर है ये पानी कितना जाया करता है। अच्छा। आपको अंदाजा ही कितना पानी जाया करता होगा? एक रूम कूलर अगर यौमिया 12 घंटे चले तो 180 लीटर पानी जाया करता है। 180 लीटर पानी जाया करता है एक रूम कूलर, अगर वो सिर्फ 12 घंटे चले। अच्छा जी। हाँ जी, साफ पानी डलता है। हम गंदा पानी तो उसमें इस्तेमाल नहीं करते ना, नल का पानी इस्तेमाल करते हैं, नलके से पानी लेके इस्तेमाल करते हैं ना। तो इसका मतलब है कि अगर एक शख्स हमारे यहाँ यौमिया 2 लीटर पानी पीता है, गोगे को निकाल दो ना, जरूरी तो नहीं कि हर गोगा तो पैदा ही सारी औसतें खराब करने के लिए हुआ है ना। आप आसानी से कह देते हैं गोगे को निकाल दो, बड़े मुश्किल निकालना पड़ता है, इतना धक्का लगाना पड़ता है। मैं कहने ये लगा था कि औसतन अगर एक बंदा जो है वो 2 लीटर पानी पीता है तो इसका मतलब है कि 180 लीटर पानी अगर एक कूलर जाया करता है तो वो 90 लोगों का पानी पी जाता है। 90 लोगों का पानी 12 घंटे में पी जाता है एक कूलर। अंदाजा करो, किसी को फिक्र है? अब कोई कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है इस टॉपिक के ऊपर, इस मसले के ऊपर। और वाकई ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ये कोरोना शरोना ये वो डेंगी डूंगी जो है ये और चीजें हैं। पानी की किल्लत या पानी का अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, पानी का खात्मा जो है वो तो फिर इंसान जिंदगी का खात्मा, पानी का खात्मा, जिंदगी का खात्मा। सीधी बात है। अब तुम अंदाजा करो कि कैलकुलेशंस की तरफ हमारा इतना सा ध्यान है कि अगर इसी को बुनियाद बना के जो मैं अर्ज कर रहा हूं आप जरा बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें
تو مطلب یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہی کوئی نہیں ہے کہ وطن عزیز میں کتنے آپ کے پاس روم کولرز یا واٹر روم کولرز جو ہے وہ موجود ہے. مطلب غور کرنے کا تو ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے نا, غور کرنا اور سنجیدہ مسائل پہ غور کرنا تو ہم اپنی شاید توہین سمجھتے ہیں. اب اگر انہی اعداد و شمار کو تھوڑا سا غور کر کے آگے بڑھایا جائے تو کوئی ایک فگر آپ تصور کر لیں کہ وطن عزیز میں کتنے آپ کے پاس روم کولر ہوں گے. آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے, ظاہر کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے, 22 کروڑ کا ملک ہے تو ظاہر کروڑ, آپ کروڑوں میں نہ لگائیں, آپ کم سے کم تعداد لگائیں, آپ 20 لاکھ لگائیں. 20 لاکھ اگر آپ کے پاس واٹر روم کولرز موجود ہیں اور اس میں اتنا ہی اگر ایک روم کولر پانی استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 لاکھ کولر جو ہیں وہ 36 کروڑ لیٹر پانی ضائع کر رہے ہیں. 36 کروڑ لیٹر وہ مقدار ہے پانی کی جو واسا پورے لاہور کو یومیہ مہیا کرتا ہے. حالانکہ یہ جو 20 لاکھ کولر کہہ رہے ہیں یہ واقعی بہت کم ہے. رواج تو ایئر کولر کا اتنا ہے کہ کسی دے گھر اگر منڈا گوگے جڑا چوڑا ہے تو انہوں بھی جالیاں لوا لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اے سی بڑا مہنگا پڑتا ہے, ایئر کنڈیشن مہنگا پڑتا ہے. یہ دوسرا وہ جو ہے کنورٹر آ گیا, کنورٹر آنے کے باوجود مہنگا کمپیریٹیولی اس سے تو مہنگا ہے, مگر اس کا نقصان دیکھیں ہم اس کے مقابلے میں کتنا بڑا کر رہے ہیں, پانی ختم کر رہے ہیں. اب بھائی جان لوگ سوال کریں گے تو پھر کیا کریں. ظاہر ہے کہ آج سے چند سال پہلے, کوئی 30-35 سال پہلے ہمارے گھروں کی ساخت ایسی ہوتی تھی کہ گرمی جو ہے وہ قابل برداشت ہوا کرتی تھی. لوگ صحن میں یا چھتوں پہ سویا کرتے تھے اور چھتیں اتنی اونچی ہوتی تھی, چھتیں اونچی ہوتی تھی, کھڑکیاں, یہ سب کچھ ہوتا تھا. کچے گھر ہوتے تھے, مطلب کھلے گھروں میں لوگ سو لیا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ پنکھے کا رواج آیا, پھر کولر, اے سی, لوگ کمروں کے اندر گھس گئے. اب پرابلم یہ ہے کہ لوگ سوال کریں گے کہ جی اگر آپ لوگ تو اے سی چلا رہے ہیں, ہمیں آپ کولر بھی نہیں چلانے دے رہے. واقعی سوچنے کی بات ہے کہ اس کا حل کیا ہے. جیسے تم نے انورٹر اے سی کی بات کی ہے, یا تو پھر انورٹر اے سی کی طرف قوم کو لے کے جائیں اور انورٹر اے سی کو سستا کیا جائے, اس پہ ڈیوٹی پہ, اس پر کم از کم چلیں. اگر انورٹر اے سی پہ آپ نہیں کرتے تو اس کے پارٹس پہ ڈیوٹی کم کی جائے, ورنہ آپ کو دوسری طرف اتنے بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. پانی کا سنگین بحران جو ہے وہ آ رہا ہے. اب کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ روم کولر پہ اتنا پانی صرف ہوتا ہے, کبھی کسی نے نہیں سوچا. حیرت ہے نا, پہلی دفعہ میں نے بھی پہلی دفعہ یہ یار میں ایمان سے خود بڑا حیران ہوا ہوں کہ ماشاءاللہ اس کی صرف شرٹ ہی نہیں میرے سے ملتی, اس کا دماغ بھی میری طرح بڑا وسیع ہو گیا. پڑھے لکھے لوگ کہاں سے کہاں بات لے جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ زندہ قوم میں ایسے مسائل سے کیسے نمٹتی ہیں. میں چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ غالباً ساؤتھ آسٹریلیا میں 2006 میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ایک روم کولر جو ہے پانی اتنا ضائع کرتا ہے تو یہ پانی کا کرائسس ظاہر آئے گا ہی آئے گا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جی روم کولر میں آپ ظاہر اس کی اجازت دے دی, لیکن ساتھ یہ پابندی لگا دی کہ روم کولر میں آپ صرف ری سائیکلڈ پانی واش روم کا جو آپ نہانے میں, ہاتھ دھونے میں استعمال کرتے ہیں, صرف وہ استعمال کر سکیں. واش روم کا ری سائیکلڈ پانی آپ وہ استعمال, ظاہر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جس طرح پہلے ایک شو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جاپان میں اور بہت سے ملکوں میں یہ کمبورڈ کے پیچھے جو ٹینکی ہے فلش کرنے والی, اس کے اوپر انہوں نے وہ چھوٹا سا بیسن بھی بنا دیا ہوا ہے, اس میں ہاتھ دھوتے ہیں, وہی پانی جو ہے کمبورڈ کے وہ ٹینکی میں چلا جاتا ہے, اسی سے فلش ہو جاتا ہے. لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بہت سے ایسے پروسیجر اڈاپٹ کیے ہیں جس سے پانی کی بچت ہو سکتی ہے. اور جہاں پہ ستی قومیں ہیں پھر وہ اللہ وارث ہے. ایگزیکٹلی, بالکل 100% تم درست کہہ رہے ہو کہ ستی قوم, سوئی قوم ہے نا. جیسے ابھی ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کرونا ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے, اس وقت تک کرونا کو ہم نے مذاق سمجھا ہوا تھا. اب جب صحیح معنوں میں کرونا خوفناک کھیل کھیلنے کے لیے میدان میں آ گیا تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کرونا کس بھاؤ بیچ رہا ہے. اسی طرح ہمیں پانی کی کمیابی کا اندازہ نہیں ہے کہ پانی آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے
کیا چیز بن جائے گا. اس لیے ہم پانی کے مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. مل جو رہا ہے, پیتے ہیں, نہاتے ہیں, جو کھلا استعمال کرتے ہیں, شیو کرتے ہیں تو کم از کم 20-20 منٹ تک جو ہے وہ ٹیپ کھلا رہتا ہے. کہ خدا کے لیے کہ آپ صرف شیو کرنے کے لیے 22 لیٹر پانی ضائع کر دیتے ہیں. ایک اندازے کے مطلب صرف شیو کرنے کے لیے نارمل آدمی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو, تم تو کم از کم 250-300 لیٹر پانی ضائع کرتے ہو تمہارے منہ کو شیو کرنے کے لیے. میں حلفن بتاتا ہوں, ایک دفعہ تم نے پہلے بھی شو پہ یہ ذکر کیا تھا, اس سے پہلے واقعی میری ایک شیو کو 3 کنستر پانی لگتا. صحیح بات ہے, مگر اب میں کو 1.5 گلاس میں ساری اچھا میں نے بھی جب میں نے ذکر کیا ہے نا, اس کے بعد میں نے بھی اپنی یہ عادت ترک کر دی تھی کہ چلتے بند کرتے ہیں پھر دوبارہ لگاتے ہیں. لیکن یار ویسے ٹھیک ہے تم پانی کی تو بچت کرتے ہو, لیکن اس ریزر پر کیا گزرتی ہوگی جو بغیر پانی کے وہ گرم کیا چیخیں نکلتی ہوگی. نہیں چیخیں نہیں, اس کو میں نکال لے دیتا, میں اس کو سیدھا کہتے تو پھر واپس کر رہا ہوں تیرے جو روڑا پانے تو پھر واپس کر رہا ہوں, تو پھر کہتا ہے کہ نہیں بھائی جی نہیں کرا. ریزر کہتا ہوگا کوئی نہیں, موٹر وے بن گیا, موٹر وے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ٹام کروز صاحب جو ہے نا جی, انہوں نے آج تک جتنے پیسے لیے ہیں فلموں کے, جی آج کل چونکہ سینیمیشن میں بند ہوئے ہیں اور فلمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی, اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو فلم انڈسٹری کی سیر کروا دیتا ہوں. مگر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک خود انٹرنیشنل لیول کا انسان ہوا ہے, میں معاف کرتی ہوں, تو اس لیے یہ انٹرنیشنل لیول کی ہی میں بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. ہالی ووڈ کا ایک ایکٹر ہوا ہے ٹام کروز. ہائے 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 پا جنید, اس کے متعلق میں نے معلومات پڑھی ہیں, میں حیران ہو گیا ہوئی ہے. واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے یا کامیابی سے نوازتا ہے تو پھر اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کے ایمان سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ محنت کرو, بہت کھلے میدان پڑے ہوئے. جی یہ ٹام کروز وہ پائی ہے جو زیرو سے ہیرو بنا ہوا ہے اور اس وقت وہ ہالی ووڈ سینما کی تصویر ہے. اچھا تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ تربوز کسی کا میٹھا نکلتا ہے. یار تربوز نہیں, کروز. اچھا کروز, ٹام کروز. اچھا دو یار تم انہوں پھڑ کے بیاں والا ہیرو بنا دے. جی ایسی سیریس باتیں ہمیں بتایا کرو, یہ مزاحیہ آدمی. ہاں میں مزاحیہ آدمی. ان تیرے بھی یاد ہوگی. جی یہ جو ٹام کروز صاحب ہیں یہ صرف خوش شکل ہی نہیں جی, ان کی مسکراہٹ بھی آئی کی طرح بہت پیاری ہے. اور پہلے میں صرف اتنا سا تعارف کرا دوں کہ اس نے جتنا بھی کام کیا ہے یہ اتنا مہنگا ہیرو ہے, اتنا مہنگا ہیرو ہے کہ کسی نے اس کا اندازہ نکالا ہے, اس کا حساب نکالا ہے, کیلکولیشن نکالی ہے, تو پتا چلا ہے کہ ٹام کروز صاحب جو ہے نا جی, انہوں نے آج تک جتنے پیسے لیے ہیں فلموں کے اس حساب سے یہ ایک ادھر بینکوں میں تکے کھا رہے ہوتے ہیں. اور اس بھائی نے ایک ڈائلاگ کا اپنی زندگی میں $7,000 ایوریج کے حساب سے پیسہ کمایا ہے. اچھا جی یہ صرف فلموں کا ہی ہیرو نہیں, یہ اصل زندگی کا بھی ہیرو ہے. وہ اس طرح کے لندن میں ایک دفعہ ایک فلم کا پریمیئر شو ہو رہا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. فلم کے پریمیئر کے دوران ایک ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئی ہوئی تھی. پہلے تو بندہ پوچھے بھائی تو نکے نکے بالے نے کیوں لے آئی ہیں, ٹام کروز آیا ہے. میں جنگلی جو باہر آ گیا تو کتنے بچے سامنے پھر. ہاں ان کا صاحب شیر والا ہی ہوتا ہے. لو جی ماں منہ اٹھا گئی ادھر ادھر فلمی ستاروں کو دیکھ رہی تھی, بچوں کا دھیان ہی نہیں تھا. ٹام کروز جو سٹیج کے اوپر کھڑا یہ دیکھ رہا تھا, ماں کو اور بچوں کو دیکھ رہا تھا. اس نے نوٹس کیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کی بھیڑ میں گر گئے. ماں کو بھی نہیں ہوش تھی اور لوگوں کو بھی نہیں ہوش تھی. راشی ادھر اتنا تھا, ٹام کروز آیا. جی ٹام کروز نے سٹیج سے سلو موشن میں ڈائی ماری ہے سدھا, اور اونچی آواز میں لوگوں کو کہا کہ رک جاؤ, ہمارے نیچے بچے آ گئے.
फौरन इसने फटाफट लोगों को इधर उधर करके तो बच्चों को रेस्क्यू किया। इसकी इस हरकत से वो इतनी दुनिया पे ये यूरोपियन कंट्रीज में फैली इसकी ये बात कि लोग अब उसको जाती जिंदगी में भी हीरो मानते। क्या बात है। अब आते हैं टॉम क्रूज की असल जिंदगी की तरफ। जी इसका जो स्टार्ट है ना जी, टॉम क्रूज कोई 3 जुलाई 1962 को न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। अच्छा जी। मेरे से ये 20 साल बड़ा है। जब ये 12 साल का था ना जी, तो इसके वालिदैन के दरमियान तलाक हो गई, जो वहां पे अक्सर हो जाती है। उसमें जो बच्चे हैं ना जी, या तो वो बेचारे बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते हैं, अल्लाह ना करे खज्जल हो जाते हैं, या फिर वो उससे कोई बहुत बड़ा तगड़ा सबक पकड़ते हैं या जज्बाती होते हैं और फिर बहुत कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल 12 साल की उम्र में इसके वालिदैन की तलाक हो गई और ऊपर से इसका जो वालिद था वो एक नौकरी पेशा गरीब आदमी था, जिसकी वजह से ये इसने टॉम क्रूज ने गुर्बत को बड़ी नजदीक से देखा हुआ। अरे वाह। आप हैरान होंगे कि टॉम क्रूज ने घरेलू हालात की वजह से कोई 15 को स्कूल बदले। कभी फीस नहीं दे रहा, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, बेचारा स्कूल बदलता रहा। और इसके वालिदैन के दरमियान तलाक की वजह भी बेरोजगारी थी, गुर्बत थी। वालिद की ट्रांसफर, नई नौकरियों की तलाश, खज्जल खराबी, बस फिर वालिदैन में वो अंडरस्टैंडिंग ना रही और वहां पे तो अगलियां मिनट च कह देंदियां ने ओके बाय बाय। ये बाय बाय से तलाक हो जाती है? नहीं जी, चलो फिर स्टोरी बता लेने। ਉਹਦੇ 6 ਸਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮੂਸੇ ਤੋਂ। अच्छा। ਇਧਰੋਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਫਿਰ 9 ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਚੱਕਰਮਦਾਸ ਤੋਂ। फिर पंचायत में पंचायत, पंचायत में पंचायत। हाँ जी, हाँ जी, फिर डांगा निकल आईਆਂ जी। फिर वो उन्होंने एक दूसरे के सिर खोले। गोरे इसी तरह करते हैं, ओके बाय बाय गल में। सिर यहाँ ज्यादा खोलते हैं, वहां पे पोल ज्यादा खोलते हैं। पोल भी नहीं खोलते, बस बाय बाय दे हो गए। लो जी, टॉम क्रूज जो है 4th जमात से इसने ड्रामे की क्लासें लेनी शुरू कर दी और फिर काफी देर तक ये स्टेज ड्रामा में छोटे मोटे रोल करता रहा। अच्छा। फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन फुटबॉल टीम से भी इसलिए निकाल दिया गया कि मैच खेलने से पहले बियर पीता हुआ पकड़ा गया। अच्छा, 1980 में इसने न्यू जर्सी से फिर ग्रेजुएशन की। फिर ग्रेजुएशन के बाद अपने कैरियर का आगाज किया, एक्टिंग स्ट्रगल शुरू कर दी। टीवी की कमर्शियल में भी इसने काम किया, फिर लॉस एंजलिस चला गया। लो जी, 1981 में इसका एक फिल्म जिसका नाम था एंडलेस लव जी। इस फिल्म में टॉम क्रूज को सिर्फ कोई 41-42 सेकंड का बतौर फुटबॉल प्लेयर एक सीन करना पड़ गया। अच्छा। चांस मिला इसको। फिर एक फिल्म में कोई छोटा मोटा कोई सिपाही का रोल किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते करते किस्मत की देवी मेहरबान हुई तो इसने 1986 में फिल्म थी एक टॉप गन। जी जी। टॉप गन में जिसका बजट को $15 मिलियन था, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कोई $356 मिलियन कमाए। उसमें टॉम क्रूज फिर रातों रात जो है वो हॉलीवुड का सुपर स्टार बन गया। इसका मतलब है इसने भी औरत के सिर पे तरक्की की है। इस चटोरी में औरत कहाँ थी जी? अभी तो कह रहे हो कि किस्मत की देवी मेहरबान। यानी ऐसे नलायक आदमी के साथ डिस्कशन भी फजूली होती है। ये बिल्कुल इस तरह ही है कि बंदा हलवाओ दे के रख दे जिन्हों पता ही नहीं है सूजी का बन। यानी अगला कहन लग पवे कि भाई जी लेवी दे उत्ते मेवे पा लिया। ये लोगों को, बच्चों को, अगली नस्ल को बताता हूँ कि बड़ा बड़ा माड़ा आदमी बेचारा बड़ी खजल खराब जिंदगी में मेहनत करके देखो क्या शटार बने के $7,000 फी कस के हिसाब से डायलॉग। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, आज मैंने सोचा कि अपना जो तस्वीरों और वीडियोस का सेगमेंट होता है उसमें एक वीडियो आपको दिखाऊं। गोगा जी अक्सर अपनी वीडियोस मुझे भेजते रहते हैं, फिल्मी दुनिया की, ड्रामास की, इस तरह मुख्तलिफ। अच्छा, तो इन्होंने अपनी एक वीडियो भेजी है जिसमें ये घोड़े पे बैठे हुए हैं। अब मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई घोड़े की ताकत हिम्मत देख के, बल्कि मुझे हैरत इस बात पे थी कि ये घोड़े पे बैठा कैसे है।
تو وہ مجھے اچانک ایک ویڈیو ملی جس سے سارا جو عقدہ ہے وہ کھل گیا. یہ دیکھیں تو بندوں نے کہا بھی کہ مجدے کا کرایہ یہ رول ڈالنا ہے, پیدل چلے جاتے ہیں. اور پھر ایک بندے نے کہا نہیں بھائی جی قبرستان دور ہے. قبرستان والی گلی میں تھا نا اس کے سسرال. بڑا مزہ آیا ہوگا صاحب. اچھا جی, اگلی ویڈیو ہے یہ کرونا انوویشنز جو ہیں, کرونا کے بعد جو نئی نئی سائنسی ایجادات ہیں چھوٹی چھوٹی, یہ ذرا دیکھیں. اچھا بھائی جان, آج آپ کو دکھا رہا ہوں ایک تصویر پاکستان کے حوالے سے ہے کہ پاکستان نے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرایا ہے. دنیا کا سب سے بڑا جوتا بنایا ہے, یہ دیکھیں. واہ جی بہت اچھے. اس کی تو 4 دیواری کر لیں تو اس میں رہائش بھی رکھ سکتے. میں تو سکون سے سو سکتا ہوں. جوتی کا یہ کشتی ہے پوری. دنیا کی ہر عورت کی خواہش ہوگی شادی شدہ کی کہ اس کے ہاتھ یہ جوتا لگ جائے. دیکھو ذرا اس کو گھریلو ٹینشن لگ گئی. واقعی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جی انگریزوں میں بڑی ہٹ ہوتی ہیں. سب سے بڑا جوتا, سب سے بڑی ٹائی, سب سے بڑی سائیکل, سب سے بڑی پینٹ. ہاں جی وہ تو آپ کو خیر فٹ آ گئی تھی. اور میرا خیال ہے اس جوتے کا بھی اگر دوسرا پیر بن جائے تو گوگا پہن سکتے ہیں. اچھا جی, آرٹ کا ایک نمونہ دیکھیں چھوٹا سا. یہ بھائی جان, ہمیں تو پتہ نہیں اگلے کتنے 100 سال تک عقل آنی ہے یا نہیں آنی ہیلمٹ پہننے کے حوالے سے, لیکن ایک جانور کو دیکھو تم, اس کی سینس کیا ہے. دیکھو میں نے لالچ دی, میں کہا ہیلمٹ لے لے تیری مہربانی ہے, چول بھی پوا لیں گے. پھر اس نے خریدا. یہ کھوپڑی کے حفاظت کے لیے نہیں خریدا. ناظرین, یہ تھا آج کا اس پہ حال. اور چھوٹی سی بات یہ کہتے ہیں, بارشوں میں قبرستان کا چکر لگا لیا کریں. وہاں وہ لوگ دفن ہیں جو بادلوں کی کڑک سن کے بجلی کی چمک دیکھ کے آپ کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.